Kitab Jenazah. Bab orang yang beristirahat dan orang yang beristirahat darinya. صحيح مسلم 1579. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو عن بن لكعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. Sahih Muslim 1579 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas terkait dengan hadis yang telah dibacakan kepadanya dari Muhammad bin Amru bin Halalah dari Ma'bad bin Ka'ab bin Malik dari Abu Qatadah bin Rabi'i bahwa ia menceritakan bahwasanya suatu ketika iringan jenazah lewat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, mutariyih dan mustara'ah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu mustarih dan mustara'ah? Beliau menjawab, seorang hamba yang mukmin yastarih akan beristirahat dari memakmurkan dunia, sementara seorang hamba yang fajir, justru seluruh hamba, negeri, pepohonan dan binatang melata akan yastarih, beristirahat dari kezalimannya. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdur Razak semuanya dari Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind dari Muhammad bin Amru dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari Abu Qatadah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis Yahya bin Sa'id, seorang hamba mukmin akan beristirahat dari kesulitan dan kepenatan dunia menuju rahmat Allah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab takbir salat janazah. صحيح مسلم 1580. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فاخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. Sahih Muslim 1580 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, saya telah membacakan kepada Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kaum muslimin untuk menunaikan salat gaib untuk Raja Najasyi pada hari wafatnya. Maka beliau pun keluar menuju mushala, tanah lapang, bersama mereka dan bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab takbir salat janazah. صحيح مسلم 1581. حدثني الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه عن أبي هريرة أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال أستغفر لأخي
إليكم. قال ابن شهاب: وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. حدثني يعمر الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب كرواية عقيل بالإسنادين جميعا. Sahih Muslim 1581, dan telah menceritakan kepadaku Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits telah menceritakan kepadaku bapakku dari kakekku, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail bin Khalid dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al-Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa keduanya telah menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kami untuk menunaikan sholat gaib untuk kematian An-Najasyi, Raja Negeri Habasyah. Beliau bersabda, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian, An-Najasyi. Ibnu Syihab berkata, dan telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Abu Hurairah telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur shaf mereka di mushala, tanah lapang, lalu beliau sholat gaib dan bertakbir atasnya sebanyak 4 kali takbir. Dan telah menceritakan kepadaku Amru an-Naqid dan Hasan al-Hulwani dan Abdul Humaid mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami bapakku dari Sholih dari Ibnu Syihab sebagaimana riwayat Uqail dengan kedua isnad itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab takbir salat janazah. صحيح مسلم 1582. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. Sahih Muslim 1582, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Salim bin Hayyan ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mina dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat gaib atas kematian Raja An-Najasyi, maka beliau pun bertakbir atasnya sebanyak 4 kali takbir. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab takbir salat janazah. صحيح مسلم 1583. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصحم فقام فأمن وصلى عليه. Sahih Muslim 1583, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Jurayj dari Atta dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari ini, seorang hamba Allah yang soleh Asmahah meninggal dunia. Akhirnya beliau berdiri dan mengimami kami dan sholat gaib atasnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab takbir salat janazah. صحيح مسلم 1584. حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله حدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له حدثنا ابن علية حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصفنا صفين. Sahih Muslim 1584,
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Gubari telah menceritakan kepada kami Hamad dari Ayub dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan lafaz juga miliknya telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayah telah menceritakan kepada kami Ayub dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya saudara kalian telah meninggal, karena itu berdirilah untuk menunaikan sholat gaib atasnya. Maka kami pun berdiri, dan beliau mengatur shaf kami menjadi 2 shaf. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab takbir sholat janazah. صحيح مسلم 1585. وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي وفي رواية زهير إن أخاكم. Sahih Muslim 1585, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Ismail dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayah dari Ayub dari Abu Kilabah dari Abu Al-Muhalab dari Imran bin Husain ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya saudara kalian, Raja Najasyi, telah meninggal, karena itu berdirilah kalian, untuk sholat gaib, atasnya. Dan di dalam riwayat Zuhair tercantum, sesungguhnya saudara kalian, ina ahaakum. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab sholat di atas kuburan. صحيح مسلم 1586. حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا الحله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4 قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا قال الثقة الحله بن عباس هذا لفظ حديث حسن وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر 4 قلت لعامر من حدثك قال الثقة من شهده ابن عباس وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حيوة حدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل قال حدثنا الحلواحد بن زياد حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير حدثني محمد بن حاتم حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه 4 وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني أبو غسان محمد بن عمر الرازي يحدثنا يحيى بن الدريس حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيباني ليس في حديثهم وكبر 4. Sahih Muslim 1586 telah menceritakan kepada kami Hasan bin Robi dan Muhammad bin Abdullah bin Numair keduanya berkata,
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Asy-Syaiban dari Asy-Syabi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensolatkan jenazah di atas kuburan setelah dikebumikannya mayit. Beliau bertakbir atasnya 4 kali. Asy-Syaibani berkata, saya bertanya kepada Asy-Syabi, siapa yang menceritakan hadis ini? Ia menjawab, yaitu seorang yang tsikah, terpercaya, Abdullah bin Abbas. Dan ini adalah lafaz haditsnya Hasan. Dan dalam riwayat Ibnu Numair ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada kuburan yang masih lembab, maka beliau pun mensalatinya, kemudian para sahabat berbaris di belakangnya. Lalu beliau bertakbir 4 kali. Saya bertanya kepada Amir, siapa yang menceritakan hadis ini kepadamu? Ia menjawab, dari seorang yang terpercaya yaitu Ibnu Abbas. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Husyaim dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Robi dan Abu Kamil keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad dalam jalur lain telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir dalam jalur lain dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Waki telah menceritakan kepada kami Sufyan dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami bapakku dalam jalur lain. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah semuanya dari Asy-Syaibani dari Asy-Syabi dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis semisalnya. Dan di antara hadis mereka itu, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir atasnya 4 kali. Dan telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim dan Harun bin Abdullah semuanya dari Wahid bin Jarir, dari Syu'bah dari Ismail bin Abu Khalid dalam jalur lain dan telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan Muhammad bin Amr Ar-Razi telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ad-Lurais telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Tahman dari Abu Hashim keduanya dari Asy-Syabi dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sholat jenazah di kuburan, sebagaimana hadis Asy-Syaibani, namun di dalam hadis mereka tidak tercantum, beliau bertakbir sebanyak 4 kali. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab sholat di atas kuburan. صحيح مسلم 1587 وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي حدثنا غندر حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. Sahih Muslim 1587, dan telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Muhammad bin Ar-Rohasami telah menceritakan kepada kami Gundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Habib bin Asy-Syahid dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat jenazah di atas kuburan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab sholat di atas kuburan. صحيح مسلم 1588 وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا
ما كنتم أذنتموني. قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلما على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلتي عليهم. Sahih Muslim 1588, dan telah menceritakan kepadaku Abu Robi Az-Zahrani dan Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari, dan lafaznya milik Abu Kamil, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad, yaitu anaknya Zaid dari Sabit Al-Bunani dari Abu Rofi dari Abu Hurairah, bahwa seorang wanita berkulit hitam atau seorang pemuda biasanya menyapu masjid. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang itu, sehingga beliau pun menanyakannya. Para sahabat menjawab, orang itu telah meninggal. Beliau bersabda, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Sepertinya mereka menganggap remeh urusan kematiannya. Beliau pun bersabda, tunjukkanlah kepadaku di mana letak kuburannya. Maka para sahabat pun menunjukkan kuburannya, dan akhirnya beliau mensalatkannya. Setelah itu, beliau bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini telah dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Dan Allah benar-benar akan memberikan mereka cahaya karena salat aku kerjakan atas mereka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab salat di atas kuburan. صحيح مسلم 1589. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا 4 وإنه كبر على جنازة 5 فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. Sahih Muslim 1589 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Abu Bakar berkata dari Syu'bah dari Amr bin Murrah dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata, Zaid biasa bertakbir 4 kali, mensalati jenazah kami. Namun suatu ketika ia bertakbir sebanyak 5 kali, maka saya pun bertanya padanya. Ia menjawab, sebanyak itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab berdiri untuk jenazah. صحيح مسلم 1590. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حي حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث حي حدثني حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حيوة حدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفها. وحدثني أبو كامل حدثنا حماد حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل جميعا
جميعا عن أيوب حدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون حدثني محمد بن رافع حدثنا الحرزاقي أخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث الليث بن سعد، غير أن حديث ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. Sahih Muslim 1590 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru an-Nakid dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya dari Amir bin Robi'ah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat usungan jenazah, maka berdirilah hingga jenazah itu berlalu atau diletakkan. Dan telah menceritakannya kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh, telah mengabarkan kepada kami Laits dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepadaku Harmalah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus, semuanya dari Ibnu Syihab dengan isnad ini. Dan di dalam hadis Yunus, bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Rumh, telah mengabarkan kepada kami Laits dari Nafi dari Ibnu Umar dari Amir bin Robi'ah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian melihat usungan jenazah sementara ia tidak ikut berjalan bersamanya, maka hendaklah ia berdiri hingga jenazah itu berlalu, atau jenazah itu diletakkan sebelum berlalu dari pandangannya. Dan telah menceritakannya kepadaku Abu Kamil, telah menceritakan kepada kami Hamad dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepadaku Yakub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail, semuanya dari Ayub dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Muthana, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah dalam jalur lain. Ibnu Muthana telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Adi dari Ibnu Aun dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Rozak, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj, semuanya dari Nafi dengan isnad ini, sebagaimana hadis Laits bin Sa'id. Hanya saja dalam haditsnya Ibnu Jurayj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian melihat jenazah, hendaklah ia berdiri saat ia melihatnya hingga usungan jenazah itu berlalu, demikian kalau sekiranya ia tidak ikut mengantar jenazah tersebut. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab berdiri untuk jenazah. صحيح مسلم 1591 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. Sahih Muslim 1591 telah menceritakan kepada kami Uthman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mengikuti jenazah, maka janganlah kalian duduk hingga jenazah itu diletakkan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab berdiri untuk jenazah. صحيح مسلم 1592
وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن هشام الدستوائي حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. Sahih Muslim 1592, dan telah menceritakan kepadaku Suraij bin Yunus dan Ali bin Hajr keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu anaknya Ulayyah dari Hisham ad-Dastawai dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Muthanna lafaz juga darinya telah menceritakan kepada kami Muadz bin Hisham telah menceritakan kepadaku bapakku dari Yahya bin Abu Kathir ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Dan siapa yang mengikutinya, maka janganlah ia duduk hingga jenazah itu diletakkan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab berdiri untuk jenazah. صحيح مسلم 1593 وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. Sahih Muslim 1593, dan telah menceritakan kepadaku Suraij bin Yunus dan Ali bin Hujr keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu anak Ulayyah dari Hisham ad-Dastawai dari Yahya bin Abu Kathir dari Ubaidullah bin Miksam dari Jabir bin Abdullah ia berkata, pernah ada jenazah lewat di hadapan kami, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan kami pun ikut berdiri. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya jenazah itu adalah seorang wanita Yahudi. Beliau bersabda, sesungguhnya kematian itu adalah faza, dahsyat, maka jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab berdiri untuk jenazah. صحيح مسلم 1594 وحدثني محمد بن رافع حدثنا الحرزاقي أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت. Sahih Muslim 1594, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj, telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ketika ada jenazah lewat di hadapan beliau hingga jenazah itu berlalu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab berdiri untuk jenazah. صحيح مسلم 1595 وحدثني محمد بن رافع حدثنا الحرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت.
Sahih Muslim 1595, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepada kami Abdur Razak dari Ibnu Jurayj berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berdiri ketika jenazah orang Yahudi lewat di hadapan mereka, hingga jenazah itu berlalu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab jenazah. Bab berdiri untuk jenazah. صحيح مسلم 1596. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا حدثنيه القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة. Sahih Muslim 1596 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Gundar dari Syu'bah dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna dan Muhammad bin Bashar. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Amr bin Murrah dari Ibnu Abu Layla bahwa Qais bin Sa'd dan Sahl bin Hunayf bahwa saat berada di Qadisiyah, tiba-tiba di hadapan mereka berdua lewat jenazah, maka keduanya pun berdiri. Lalu dikatakanlah kepada mereka bahwa jenazah itu adalah berasal dari penduduk negeri ini. Keduanya menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri karena ada jenazah yang lewat di hadapannya. Lalu dikatakanlah kepada beliau bahwa jenazah itu adalah seorang Yahudi. Maka beliau pun menjawab, bukankah seorang Yahudi juga memiliki nafas? Dan telah menceritakannya kepadaku. Al-Qasim bin Zakaria telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Syaiban dari Al-A'mash dari Amr bin Murrah dengan isnad ini, dan di dalamnya, maka keduanya menjawab, kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba lewatlah di hadapan kami usungan jenazah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab jenazah. Bab penghapusan perintah berdiri untuk jenazah. صحيح مسلم 1597. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال راني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. Sahih Muslim 1597
telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh al-Muhajir, dan lafaz juga darinya telah menceritakan kepada kami Laits dari Yahya bin Sa'id dari Waqid bin Amru bin Sa'id bin Mu'adz bahwa ia berkata, Nafi bin Jubair melihatku masih berdiri sementara kami sedang melayat jenazah. Sedangkan ia telah duduk duluan menunggu jenazah diletakkan. Maka ia bertanya kepadaku, apa yang menyebabkanmu berdiri? Saya menjawab, saya menunggu jenazah diletakkan sebagaimana yang telah diceritakan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Maka Nafi berkata, sesungguhnya Ibnu Mas'ud bin al-Hakam telah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalib bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ketika di hadapannya lewat jenazah, kemudian beliau duduk. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab penghapusan perintah berdiri untuk jenazah. صحيح مسلم 1598. وحدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا الحلوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمر بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمر قام حتى وضعت الجنازة. حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. Sahih Muslim 1598, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin al-Muthana dan Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abu Umar semuanya dari Ats-Sakafi. Ibnu Muthana berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab, ia berkata, saya mendengar Yahya bin Sa'id ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Waqid bin Amru bin Sa'id bin Mu'adz al-Ansari bahwa Nafi bin Jubair telah mengabarkan kepadanya bahwa Mas'ud bin al-Hakam al-Ansari telah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Ali bin Abu Thalib berkata tentang jenazah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri kemudian duduk. Ia menceritakan hal itu karena Nafi bin Jubair melihat Waqid bin Amr berdiri hingga jenazah diletakkan. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah dari Yahya bin Sa'id dengan isnad ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab penghapusan perintah berdiri untuk jenazah. صحيح مسلم 1599. وحدثني زهير بن حرب حدثنا الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة. وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد. Sahih Muslim 1599, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Al-Munkadir ia berkata, saya mendengar Mas'ud bin Al-Hakam menceritakan dari Ali ia berkata, suatu ketika kami melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, maka kami pun ikut berdiri. Kemudian beliau duduk dan kami pun ikut duduk kembali. Yakni, mereka berdiri, karena di hadapan mereka lewat jenazah. Dan telah menceritakannya kepada kami Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami dan Ubaidullah bin Sa'id keduanya berkata,
telah menceritakan kepada kami Yahya Al-Qattan dari Syu'bah dengan isnad ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab jenazah. Bab mendoakan mayit dalam solat. صحيح مسلم 1600. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فاحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قال وحدثني الحرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الحرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا نحو حديث ابن وهب. Sahih Muslim 1600, telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id Al-Aili telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Muawiyah bin Shalih dari Habib bin Ubaid dari Jubair bin Nufair. Ia mendengarnya berkata, saya mendengar Rauf bin Malik berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah, dan saya hafal doa yang beliau ucapkan. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa a'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasimut halahu wa gsilu bilma'i wats tslji wal baradi wa nakihi minal hatta ayaka anakaitat saubal abiyad laminat danasi wa abdilu da'aran khairan min da'arihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilul janata wa aide zat ha'u min azzabil kabri a'u min azzabil Naar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, kasihanilah ia, lindungilah ia dan maafkanlah ia, muliakanlah tempat kembalinya, lapangkan kuburnya, bersihkanlah ia dengan air, salju dan air yang sejuk. Bersihkanlah ia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran, dan gantilah rumahnya di dunia dengan rumah yang lebih baik di akhirat serta gantilah keluarganya di dunia dengan keluarga yang lebih baik, dan pasangan di dunia dengan yang lebih baik. Masukkanlah ia ke dalam surgamu dan lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api neraka. Hingga saya berangan seandainya saya saja yang menjadi mayit itu. Dan telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jubair telah menceritakan kepadanya dari bapaknya dari Auf bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang serupa dengan ini. Dan telah menceritakannya kepada kami Ishak bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Shalih dengan dua isnad itu, sebagaimana hadis Ibnu Wahab. Menurut ijma ulama sahih. Kitab jenazah. Bab mendoakan mayit dalam solat. صحيح مسلم 1601. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي. حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب أخبرني يعمر بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي
البخاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. Sahih Muslim 1601 telah menceritakan kepada kami Nasr bin Alik al-Jahdlami dan Ishak bin Ibrahim, keduanya dari Isa bin Yunus dari Abu Hamzah al-Himsi dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepadaku Abu Tahir dan Harun bin Said al-Laili, dan lafaznya milik Abu Tahir, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Amru bin Harits dari Abu Hamzah bin Sulaim dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari bapaknya dari Auf bin Malik al-Ashja'i. Ia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa dalam sholat jenazah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu wa a'afihi wa akrim nuzulahu wa wasimut halahu wa gsilu bilma'i wa tslji wal baradi wa nakihi minal hata ayaka ayunakot saubul abiyad luminat danasi wa abdilu da'aran khairan min da'arihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa kihi azabal qabri wa azabana ari. Ya Allah, ampunilah dia mayat, berilah rahmat kepadanya, maafkanlah dia dan selamatkanlah dia dari beberapa hal yang tidak disukai, dan tempatkanlah di tempat yang mulia, surga, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air es, bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Berilah keluarga atau istri di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia, istri atau suami yang lebih baik daripada istrinya atau suaminya, dan masukkan dia ke surga. Jagalah dia dari siksa kubur dan neraka, lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api neraka. Auf berkata, hingga saya berangan seandainya saya saja yang menjadi mayit itu, karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mayit tersebut. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab di mana posisi imam saat mensalati jenazah. صحيح مسلم 1602. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا الحلوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني الحله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن المبارك ويزيد بن هارون حدثني علي بن حجر أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكر أم كعب. Sahih Muslim 1602 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi telah mengabarkan kepada kami Abdul Warits bin Sa'id dari Husain bin Zakwan. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah dari Samurah bin Jundub. Ia berkata, aku sholat jenazah di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mensolatkan jenazah Ummu Ka'ab yang meninggal dunia ketika masa nifas setelah melahirkan. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sebelah pinggangnya.
dan telah menceritakannya kepada kami. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dan Yazid bin Harun dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr telah mengabarkan kepada kami Ibnul Mubarak dan Al-Fadlu bin Musa, semuanya dari Husain dengan isnad ini, namun mereka tidak menyebutkan Ummu Ka'ab. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab di mana posisi imam saat mensalati jenazah. صحيح مسلم 1603. وحدثنا محمد بن المثنى وعقبة بن مكرم العمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال قال سمرة بن جندب لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنتي احفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. وفي رواية ابن المثنى قال حدثني الحله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها. Sahih Muslim 1603 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna dan Utbah bin Mukram Al-Ami, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Husain dari Abdullah bin Buraidah, ia berkata, Samurah bin Jundub berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aku masih kecil, dan saya telah menghafal beberapa hadits dari beliau, maka tidak ada yang menghalangiku untuk berbicara kecuali karena di sini terdapat orang-orang yang usia mereka lebih tua dariku. Dan sungguh, saya pernah sholat jenazah di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensolatkan jenazah seorang wanita yang meninggal dunia ketika masa nifas setelah melahirkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, salat jenazah di sebelah tengah-tengah badannya. Dalam riwayat Ibnul Muthanna, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah, ia berkata, maka beliau pun berdiri tepat di tengahnya untuk mensalatkannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab mengendarai kendaraan seusai dari jenazah. صحيح مسلم 1604. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورنا فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. Sahih Muslim 1604 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, lafaznya dari Yahya. Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami, sementara Yahya berkata telah mengabarkan kepada kami Waki dari Malik bin Mighwal dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kuda yang tak berpelana, lalu beliau pun menaikinya usai mengurusi jenazah Ibnu Dahdah, sementara kami berjalan di sekelilingnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab mengendarai kendaraan seusai dari jenazah. صحيح مسلم 1605. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقس به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال
قال: فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح، أو قال شعبة لأبي الدحداح. Sahih Muslim 1605 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Bashar lafaz dari Ibnul Mutsana, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah Ad-Dahdah. Setelah itu, beliau diberi kuda yang tak berkelana. Kuda itu kemudian diikat oleh seseorang hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menaikinya dan berjalan pelan, sementara kami berjalan mengikuti di belakang beliau. Jabir berkata, seorang laki-laki dari sebuah kaum bertanya, berapakah batang pohonkah yang tergantung di jannah yang akan diberikan untuk Dahdah, atau Syu'bah berkata, untuk Abu Dahdah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab membuat lahat dan mendirikan batu bata di atas mayit. صحيح مسلم 1606. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا الحلاه بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوى لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. Sahih Muslim 1606 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Ja'far al-Miswari dari Ismail bin Muhammad bin Sa'ad dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata di waktu sakit yang menyebabkan kematiannya, buatkan bagiku lahat dan susunkan batu-batu di atas kuburanku sebagaimana yang diperbuat pada kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab memasang beludru di kuburan. صحيح مسلم 1607. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح واسمه يزيد بن حميد مات بصرخس. Sahih Muslim 1607 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Waki dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Gundar dan Waki semuanya dari Syu'bah dalam jalur lain dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna lafaz juga miliknya, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah dari Ibnu Abbas, ia berkata, telah diletakkan kain berbulu tebal dan berwarna merah pada kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslim berkata, Abu Jamrah namanya adalah Nasr bin Imran dan Abu Tayyah namanya adalah Yazid bin Humaid. Keduanya meninggal di Sorakhsa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab perintah meratakan kuburan. صحيح مسلم 1608.
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه، وفي رواية هارون أن ثمام بن شفي حدثه قال: كنا مع فضال بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضال بن عبيد مقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. Sahih Muslim 1608, dan telah menceritakan kepadaku Abu Tahir Rahmat bin Amru dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Amru bin Harits dalam jalur lain dan telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id Al-Laili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah menceritakan kepadaku Amru bin Harits. Sementara dalam riwayat Abu Tahir bahwa Abu Ali Al-Hamdani telah menceritakan kepadanya, sementara dalam riwayat Harun bahwa Sumamah bin Syufai telah menceritakan kepadanya, ia berkata, kami pernah berada di negeri Romawi bersama Fadlalah bin Ubaid, tepatnya di Rudis. Lalu salah seorang dari sahabat kami meninggal dunia, maka Fadlalah bin Ubaid pun memerintahkan untuk menguburkannya dan meratakan kuburannya. Kemudian ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk meratakan kuburan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab perintah meratakan kuburan. صحيح مسلم 1609. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع تمثال إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. حدثنيه أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى وهو القطان حدثنا سفيان حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال: ولا صورة إلا طمستها. Sahih Muslim 1609 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb. Yahya berkata telah mengabarkan kepada kami, sementara dua orang yang lain berkata telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan dari Habib bin Abu Tsabit dari Abu Wa'il dari Abdul Hayyaj al-Asadi. Ia berkata, Ali bin Abu Thalib berkata, maukah kamu aku utus sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutusku? Hendaklah kamu jangan meninggalkan patung-patung kecuali kamu hancurkan, dan jangan pula kamu meninggalkan kuburan kecuali kamu ratakan. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Khalad Al-Bahili telah menceritakan kepada kami Yahya Al-Qattan telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepadaku Habib dengan isnad ini, dan ia mengatakan, dan jangan pula kamu tinggalkan gambar kecuali kamu menghapusnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab larangan dari mengecat dan membangun kuburan. صحيح مسلم 1610. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد حدثني محمد بن رافع حدثنا الرزاق جميعا عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Sahih Muslim 1610
telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Ghiyath dari Ibnu Jurayj dari Abu Zubair dari Jabir ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengapur kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya. Dan telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dalam jalur lain dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepada kami Abdur Razak semuanya dari Ibnu Jurayj ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Zubair bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan hadis semisalnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab larangan dari mengecat dan membangun kuburan. صحيح مسلم 1611 وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور. Sahih Muslim 1611, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ulayah dari Ayub dari Abu Zubair dari Jabir ia berkata, telah dilarang untuk mengapur kuburan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab larangan duduk dan sholat di atas kuburan. صحيح مسلم 1612 وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا العزيز يعني الدراوردي حدثنيه عمر الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. Sahih Muslim 1612, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami, Jarir, dari Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, lalu terbakar baju dan kulitnya adalah lebih baik baginya daripada ia harus duduk di atas kuburan. Dan telah menceritakannya kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ad-Darawardi dalam jalur lain dan telah menceritakannya kepadaku Amru An-Naqid telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubaydi telah menceritakan kepada kami Sufyan keduanya dari Suhail dengan isnad ini, hadis yang semisalnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab larangan duduk dan sholat di atas kuburan. صحيح مسلم 1613 وحدثني علي بن حجر السعدي يحدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. Sahih Muslim 1613, dan telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr As-Sadi telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim dari Ibnu Jabir dari Busr bin Ubaidullah dari Watsilah dari Abu Martsad Al-Ganawi ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan jangan pula kalian sholat dengan menghadap ke arahnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab larangan duduk dan sholat di atas kuburan.
صحيح مسلم 1614. وحدثنا حسن بن الربيع البجلي حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثل بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. Sahih Muslim 1614, dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' al-Bajali telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Abdurrahman bin Yazid dari Busr bin Ubaidullah dari Abu Idris al-Khawlani dari Watsilah bin al-Ashqa dari Abu Martsad al-Ganawi. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian sholat dengan menghadap kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab sholat jenazah di masjid. صحيح مسلم 1615. وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لإسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. Sahih Muslim 1615, dan telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr as-Sadi dan Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali sedangkan lafaznya milik Ishaq. Ali berkata, telah menceritakan kepada kami sementara Ishaq berkata telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Abdul Wahid bin Hamzah dari Abad bin Abdullah bin Zubair bahwa Aisyah menyuruh orang-orang agar membawa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke masjid untuk disolatkan di situ. Tetapi mereka tidak mengindahkan perintah tersebut, maka Aisyah pun berkata, alangkah cepatnya orang lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mensolatkan Suhail bin Baidlah di masjid. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab sholat jenazah di masjid. صحيح مسلم 1616. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. Sahih Muslim 1616, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Bahs telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dari Abdul Wahid dari Abad bin Abdullah bin Zubair. Ia menceritakan dari Aisyah bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang agar membawa jenazahnya ke masjid untuk disolatkan di situ. Permintaan tersebut mereka penuhi, maka dibawalah jenazah tersebut ke muka kamar para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka salatkan. Kemudian dia dibawa kembali keluar melalui pintu jenazah yang berhubungan dengan tempat duduk.
Tidak berapa lama kemudian sampailah kabar kepada para istri Nabi bahwa orang-orang banyak mencela perbuatan mereka itu. Mereka berkata, jenazah tidak boleh dibawa ke masjid. Ucapan orang banyak itu sampai pula kepada Aisyah. Maka Aisyah pun berkata, alangkah cepatnya orang-orang mencela apa yang tidak mereka ketahui. Mereka mencela kami membawa jenazah ke masjid. Padahal tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan Suhail bin Baidlah kecuali di dalam masjid. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab salat jenazah di masjid. صحيح مسلم 1617. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه قال مسلم سهيل بن الدعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء. Sahih Muslim 1617, dan telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah dan Muhammad bin Rafi lafaznya juga milik Ibnu Rafi keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik telah mengabarkan kepada kami adalah hak yakni Ibnu Uthman dari Abu Nadar dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, Aisyah berkata, masukkanlah ia ke dalam masjid hingga aku bisa mensalatkannya. Namun mereka tidak menyetujuinya, maka ia pun berkata, demi Allah, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensolatkan jenazah dua orang putra Baidlah di dalam masjid, yaitu Suhail dan saudaranya. Muslim berkata, Suhail bin Dada adalah Ibnu Baidlah, dan ibunya adalah Baidlah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab doa saat masuk pekuburan dan doa untuk penghuninya. صحيح مسلم 1618. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ولم يقم قتيبة قوله وآتاكم. Sahih Muslim 1618 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Yahya bin Ayub dan Qutaibah bin Sa'id. Yahya berkata telah mengabarkan kepada kami sementara dua orang yang lain berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Syarik, yaitu anaknya Abu Namir dari Atta bin Yasar dari Aisyah bahwa ia berkata, pada malam gilirannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir malam beliau keluar ke bagi dan mengucapkan, semoga keselamatan atas kalian wahai para penghuni kuburan dari kaum mukminin. Apa yang dijanjikan Allah kepada kalian niscaya akan kalian dapati esok pada hari kiamat, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penduduk baki yang mati tenggelam. Qutaibah tidak menyebutkan wa ata'akum. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab doa saat masuk pekuburan dan doa untuk penghuninya. صحيح مسلم 1619.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا الحله بن وهب أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني قلنا بلى حدثني من سمع حجاج الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج أخبرني الحله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرم بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عند انقلب فوضع ردائه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فأضطجع فلم يلبثوا إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ ردائه رويدا وأنتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي وأختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام في إطال القيامة ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرعت فهرول فهرولت فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن أضطجعت فادخل فقال ما لك يا عائش حشي رابية قالت قلت لا شيء قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم فالهدني في صدري لهدى أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف له عليك ورسوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه له نعم قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فجابته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. Sahih Muslim 1619 dan telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id Al-Laili telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj dari Abdullah bin Katsir bin Muttalib bahwa ia mendengar Muhammad bin Qais berkata, saya mendengar Aisyah menceritakan, ia berkata, maukah kalian aku ceritakan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dariku? Kami menjawab, ya dalam jalur lain dan telah menceritakan kepadaku seorang yang mendengar Hajjaj al-Awwar, dan lafaznya juga miliknya, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepadaku Abdullah seorang laki-laki dari Quraisy dari Muhammad bin Qais bin Mahromah bin Al-Muttalib bahwa pada suatu hari ia berkata, maukah kalian aku ceritakan hadits dariku dan dari ibuku? Maka kami pun menyangka bahwa yang ia maksud dengan ibunya adalah ibu yang telah melahirkannya. Ia berkata, Aisyah berkata, maukah kalian aku ceritakan hadis dariku dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kami menjawab, ya, mau. Aisyah berkata, pada suatu malam ketika giliran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahku, setelah beliau menanggalkan pakaiannya, meletakkan terompahnya dekat kaki dan membentangkan pinggir jubahnya di atas kasur, beliau lantas berbaring. Setelah beberapa lama kemudian dan barangkali beliau menyangka aku telah tidur, beliau mengambil baju dan terompahnya,
dibukanya pintu perlahan-lahan dan kemudian ditutupnya kembali perlahan-lahan. Menyaksikan beliau seperti itu, ku kenakan pula bajuku dan kututup kepalaku dengan kain, kemudian aku mengikuti beliau dari belakang hingga sampai di baki. Ketika sampai di sana beliau berdiri agak lama, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali, sesudah itu beliau berbalik pulang. Aku pun berbalik pula mendahului beliau. Kalau beliau berjalan cepat, maka aku pun berjalan cepat-cepat. Bila beliau berlari kecil, aku pun demikian. Ketika beliau sampai, aku pun sudah sampai lebih dulu dari beliau. Kemudian aku masuk ke dalam rumah dan langsung tidur. Setelah itu, beliau masuk dan bertanya, "Kenapa kamu wahai Aisyah? Ku dengar nafasmu kembang-kempis." Jawabku, "Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Ceritakanlah kepadaku atau kalau tidak Allah yang maha lembut dan mengetahui akan menceritakannya padaku." Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku." Lalu ku ceritakanlah kepada beliau apa yang sebenarnya terjadi. Beliau berkata, "Kalau begitu, kamulah kiranya bayangan hitam yang saya lihat di depanku tadi?" Saya menjawab, "Ya, benar wahai Rasulullah." Maka beliau pun mendorong dadaku dengan keras hingga terasa sakit bagiku. Kemudian beliau berkata, "Apakah kamu masih curiga, Allah dan Rasul-Nya akan berbuat curang kepadamu?" Jawabku, "Setiap apa yang dirahasiakan manusia, pasti Allah mengetahuinya pula." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kenapa beliau sampai keluar. Beliau bercerita, "Tadi Jibril datang, tapi karena ia melihat ada kamu, dia memanggilku perlahan-lahan sehingga tidak terdengar olehmu. Aku menjawab panggilannya tanpa terdengar pula olehmu. Dia tidak masuk ke rumah, karena kamu menanggalkan pakaianmu. Dan aku pun mengira bahwa kamu telah tidur, karena itu aku segan membangunkanmu khawatir engkau akan merasa kesepian." Jibril berkata padaku, "Allah memerintahkan agar engkau datang ke baki dan memohonkan ampunan bagi para penghuninya." Aku berkata, "Lalu apa yang ku baca sesampai di sana wahai Rasulullah?" Jibril menjawab, "Bacalah, Assalamu ala ahliddiyair minal muminin wal muslimin wa yarhamullahu mustaqdimin minna awal mustahirin wa innaainsya ala wikum lalahikun." Semoga keselamatan tercurah bagi penduduk kampung orang-orang mukmin dan muslim ini. Dan semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah mendahului kami dan orang-orang kemudian, dan kami insya Allah akan menyusul kalian semua. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab doa saat masuk pekuburan dan doa untuk penghuninya. صحيح مسلم 1620. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. Sahih Muslim 1620 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Asadi dari Sufyan dari Alqamah bin Marsad dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka apa yang mesti mereka kerjakan apabila mereka hendak keluar ziarah kubur.
Maka salah seorang dari mereka membaca doa sebagaimana yang tertera dalam riwayat Abu Bakar, Assalamu ala ahliddiyaar, sementara dalam riwayat Zuhair Assalamu alaikum ahladdiyaari minal mukminin wal muslimin wa innaainsya alawikum la'ahiku asalullah lana awalakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah bagi penghuni kubur dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim, dan kami insya Allah akan menyulul kalian semua. Saya memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian al-afiyah, keselamatan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab permintaan izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rabbnya. صحيح مسلم 1621. حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. Sahih Muslim 1621 telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Muhammad bin Abad, lafaznya milik Yahya, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah dari Yazid yaitu Ibnu Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku mohon izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab permintaan izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rabbnya. صحيح مسلم 1622. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. Sahih Muslim 1622 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis sehingga orang yang berada di sekelilingnya pun ikut menangis. Kemudian beliau bersabda, saya memohon izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan baginya, namun tidak diperkenankan olehnya, dan saya meminta izin untuk menziarahi kuburnya lalu diperkenankan olehnya. Karena itu, berziarahlah kubur karena ia akan mengingatkan kalian akan kematian. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab permintaan izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rabbnya. صحيح مسلم 1623. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدأ لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه حدثنا يحيى بن
يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة أراه عن أبيه الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقم بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال حدثني الحله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم بمعنى حديث أبي سنان. Sahih Muslim 1623 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Muhammad bin Al-Muthanna, sedangkan lafaznya milik Abu Bakar dan Ibnu Numair. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Abu Sinan, ia adalah Delirar bin Murrah dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah dari bapaknya. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Dahulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari, maka sekarang simpanlah selama jelas bagimu manfaatnya. Dahulu aku melarang kalian membuat anggur selain dalam kirbah, maka sekarang minumlah dari segala tempat air, asal jangan kamu minum yang memabukkan. Ibnu Numair berkata dalam hadis yang diriwayatkannya dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Said Samah dari Zubaid Al-Yami dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah, menurutku dari bapaknya keraguan dari Abu Said Samah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Qabisah bin Uqbah dari Sufyan dari Alqamah bin Marsad dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar dan Muhammad bin Rafi dan Abdul bin Humaid, semuanya dari Abdur Rozak dari Ma'mar dari Atta al-Khurasani. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah dari bapaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya adalah semakna dengan hadis Abu Sinan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Jenazah. Bab tidak mensalati orang yang bunuh diri. صحيح مسلم 1624. حدثنا عون بن سلام الكوفي أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. Sahih Muslim 1624 telah menceritakan kepada kami Aun bin Salam al-Kufi telah mengabarkan kepada kami Zuhair dari Simak dari Jabir bin Samurah. Ia berkata, pernah didatangkan kepada beliau jenazah seorang laki-laki yang bunuh diri dengan anak panah. Tetapi jenazah tersebut tidak disolatkan oleh beliau. Menurut ijma ulama sahih.